Pozdrav svima, One Man Army. Ubacio sam sve elemente, sve korpuse. Danas samo korpusi. Vrata ćemo raditi sutra, to jest ne sutra, nego vjerojatno u subotu kada dođe materijal. Danas znači stavljamo nogice, idemo korpusi donji, pa ćemo onda gornje elemente. Imamo 2 garderobera, 2 cipelarnika i 4 viseća elementa. Pa da počnemo.